بسم الله الرحمن الرحیم. दूसरी नशिस्त हम इंशाल्लाह शुरू करने जा रहे हैं. इस नशिस्त में इंशाल्लाह ताला हम मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब हाफिज़हुल्लाह से कुरान करीम की इंशाल्लाह तिलावत भी सुनेंगे. अपने एक दो तालिब इल्मों को मैं यहाँ दावत दूंगा, वो मुख्तसरन 5-5 मिनट की गुफ्तगू आपके सामने रखेंगे. हमारे दो तालिब इल्म, इसके अलावा खुसूसी खिताब इंशाअल्लाह ताला हम सुनेंगे मोहतरम जनाब फजीलत शेख इब्राहिम भट्टी साहब हाफिज़हुल्लाह का, वो भी जल्द तशरीफ़ लाने वाले हैं. कुछ सिलसिला होगा नताइज के ऐलानात का और तकसीम इनामात का, वो भी हम अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमान उलमाए किराम और मशाइख के हाथों अपने तलबा को इनाम दिलवाएंगे. कबल इससे कि मैं अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊं, मैं नमाज मगरिब से पहले भी जो हमारे उलमा मशाइख हमारे मेहमानान गिरामी मेरे दाएं और बाएं अपनी अपनी मसनद तालिब इल्म होंगे, नौमान नईम हैं. 5-5 मिनट इन तलबा की गुफ्तगू होगी. जल्दी से ये तालिब इल्म आगे आएँ और आपके सामने तकरीर पेश करें. हाफिज मोहम्मद खुज़ैमा रहमानी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना. मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु. व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मिन मिन्नतिल्लाहि अला हाज़िहिल उम्मह अन अरसल इलैहा खैर रुसुलिहि व अनज़ल अलैहि अफ़ज़ल कुतुबिहि ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि व ला मिन खल्फ़िहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद. अम्मा बअद فأوصيكم ونفسي أيها الناس بتقوى الله فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معاشر الكرام، القرآن الكريم كتاب كريم هو كاف وشاف لمن قام به وأدى حقه. أعجز العرب على بلاغتهم وفصاحتهم وحيرهم في الحكم عليه. وقد تحدى الله المشركين أن يأتوا ب10 سور مثله. قال الله تعالى في سورة هود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يقولون افتراه قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات. وتحداهم لما عجزوا عن 10 السور أن يأتوا بسورة واحدة. قال الله تعالى في سورة يونس: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله. وبعدها قال تعالى في سورة الإسراء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. معاشر الكرام، لكلام الله فضل ومزية وتطمئن القلوب عند ذكره ويستشفى المرضى به بإذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. أخرجه أحمد في مسنده. قارئه ينال أرفع الدرجات في الدنيا والآخرة. أما في هذه الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أخرجه مسلم في صحيحه. وأما في الآخرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أخرجه الترمذي. أيها الطلبة الكرام والعلماء الأجلة وإخوان المسلمين وأيها الإخوة، كلام الله كلام نفيس محكم الآيات مبين للأحكام، ولا يمل القارئ من تلاوته ولا السامع من سماعه ولا العالم من بيانه ولا المتعلم من تعلمه. كتاب لا تنقضي عجائبه، فهو كتاب مبارك كما وصفه الله تعالى بقوله في سورة صاد: كتاب أنزلناه